Good day and mabuhay everyone. I'm Amijing P. Suringa from Group 7. Today, together with my group mates, we will going to discuss the Chapter 7 entitled Other Contemporaries. Now, I will be discussing the other contemporaries. Ang kaning other contemporaries, this is referred to a person or event that give brief information about Cavite Mutiny nga nahitabo pag 1872. So, brief explanation lang na ay two major event nga nahitabo ani nga time pag 1872, which is ang Cavite Mutiny ug ang katong nahitabo sa tulo ka pari nga si Father Gomez, Burgos ug Zamora, or also known as Gombursa. Ang kaning Cavite Mutiny mao siya ang uprising of Filipino soldiers and laborers against Spanish colonial rule in the Philippines on January 20, 1872. So ang kaning other contemporaries, same sila og generation as those just treated, but without known direct contacts with contemporaries of the event. So where kani si Father Salvador Pons and Apolinario Mabini, kani sila duha both spoke briefly about sa event pag 1872 in connection with the other writings. So even though there were not direct witness sa katong mga events pag 1872, but ang ilahang writings give us different views about what happened and how it affected our history. So first, ato ang i-discuss kinsa ni si Father Salvador Pons. So, kani si Father Salvador Pons, he was an Augustinian friar who first came to the Philippines pag 1884. Meaning, usa siya kapari nga Agustinian nga niabot diri sa Pilipinas pag 1884. Later on, in 1899, he left his order while he was in Manila. So pag 1899, ihang gibiyaan ang ihang pagkapari. Ang ihang pagka-Agustinian friar, na siya sa Manila. So kaning friar kay usa ni ka pari. After leaving, he spent about 10 years writing against the friar. So 10 years siya siki og suwat og mga writings against sa mga pari nga Kastila. Against siya sa mga pari. He also worked with the founders of Iglesia Filipina Independente. Nitabang siya sa mga founders sa Iglesia Filipina Independente or kanang known nato nga Philippine Independent Church. Doon kay gusto nila nga ang kanang mga pari, gusto nila nga ang mga Pilipino mahimong independent, mga pari nga Pilipino mahimong independent o gawas nun. Pero human sa pila ka mga tuig na change na pud ang iyang una-una. He later reconciled with the Catholic Church, meaning nibalik siya sa simbahang Katoliko ug niapil pag-usab sa Augustinian order. So imagine nga against siya before pero nibalik din siya sa simbahan sa Katoliko. He then lived for the rest of his life in the monastery in Germany. So hantod nga namatay siya ngadto sa Germany. Now, because kani si Father Salvador, nausab man iyang nauna, iyang sides, iyang thoughts. So imagine nga, against siya sa una, pero nibalik siya as a friar sa being back with them again. So, yung kinahanglan nato nga, ang iyang mga writing should be read with caution. Mag-careful ta sa pagbasa sa iyang mga writings. He also took back his anti-friar writings. So, ihang giangkon nga, ang uban niya mga writings kay naay sayo, batok sa mga pari. Aside from that, his work were written in hurry and showed carelessness and exaggeration. So now, let's talk about the two writings in Father Salvador Pons. Kung sa mga katong duha ka nga books na gisulat ni Father Salvador Pons. So, muna siya ang Defensa del Clero Filipino and El Clero Filipino. So, ang kaning una itong i-discuss, Defensa del Clero Filipino. So, muna siya ang mostly copied or based on Plackat's account. So, meaning ang iyahang gisunod ra nga gisulat ni Plackat.
So dili gyud iyang kaugalingon nga research. Aside from that, wa kayo ni siya daghang mga important nga facts. Most of the information can already be found in Montero E. Vidal's book. So in short, kulang kaayo ang mga information ug ang pagka-originality sa kaning iyang unang libro. So karon nasa ang ikaduhang libro. So kaning El Clero Filipino. Kani siya mas taas ug mas interesting compared sa katong una niya nga book. This book contains biographies, bibliographies of famous Filipino secular press. So, like Padre Jose Burgos and Padre Mariano Gomez, so kani ilang mga bukay, muna ni siya og collection sa mga storya sa life sa famous Filipino secular press. But there's problem. In his story about the Padre Burgos academic's life, daghan kayo og mga sayop-sayop sa mga details ug sa mga dates. He even said that friars were the ones behind the 1872 Cavite Revolt and that this was almost publicly said. So giingon niya nga ang mga pari mismo mao'y nagpasimulo sa revolusyon but dili kasaligan ang kaninga source. He explained that friars got angry with Burgos tungod kay kani si Burgos defend siya sa mga Filipino nga press and he did not give passing grades to unqualified friars who were simply unqualified when he was part of the board of examiners at UST or University of Santo Tomas. So kani sumoto na suko ang mga fraile kay stricto og prinsipyo si Burgos. Pero tungod kay daghan og sayop ang og mga contradiction ang libro, historians says that it cannot be trusted as an independent or reliable nga mga source. Instead, it seems like Pons just relied on other writers like Plackats and Regidor. So same thing with his biography of Padre Gomez. It also depends on Regidor's writings. Like, sa example dito sa PowerPoint, Pons wrongly claimed that Gomez founded the Madrid newspaper or La Verdad, pero sayop na ito nga, kay dili man si Gomez ang gatukod ato sa katungapan. In truth, La Verdad was the newspaper where Father Guillermo Agudo, a Recoletos press, published attacks against the Filipino clergy. So because of those attacks, si Padre Burgos wrote his manifesto in 1864 to defend the Filipino press. So, nagsulat siya og books para mo defend sa mga Pilipino nga mga pari. So, to summarize this part, Father Salvador Pons' two books, kaning duha ka libro, sounds informative, but kaning duha contains many errors and copied information from others. So his work must be read carefully and not used as main historical source. So now let's talk about Apolinario Mabini. So kailan naman siguro ta or familiar na tadaan sa Apolinario Mabini nga name. So he is one of the great Filipino thinkers and heroes. We talk about the 1872 Cavite Mutiny in his book La Revolution Filipina. Pero kaning nga book sa kaning La Revolution Filipina, after pa rin sa iyang pagkamatay, gipublish ang iyang book. So that's why it is called na sa PowerPoint posthumously published. Na diha sa PowerPoint nga i-present. In one chapter of that book titled Causa y Efecto de la Ejecución de los Padres Burgos Gomez y Zamora, which means cause and effect of execution of Father Burgos, Gomez, and Zamora, si Apolinario Mabini shared his ideas about the three martyr priests. So now, Mabini did not personally witness sa katong event pag 1872. So wala man siya dito ang panahon sa Cavite Mutiny na panghitabo, but he clearly said na ang katong tulo ka pari kato si Burgos, si Gomez o si Zamora were innocent. So mo na ang ihanggi ingon nga innocent si ang katong tulo ka pari. He believed that
they were only accused and executed because their enemies, mainly the friars, wanted to destroy them. And the Spanish government, ang kaning Spanish government kay ila pud suportahan ang katong nga decision. In short, para ni Mabini, ang katong tulo ka press kay mga biktima lang sa injustice. They were martyrs of truth and justice, not rebels. So kani nga ihang chapter dili ni siya full story, kaning ihang book dili siya full story or narrative, but more of a reflection or discussion na siya about sa how these priests inspired the revolution. So ang kani siya nga book ay about siya sa kanang inspiration sa Tunga Revolution. Mabini explained that their execution awakened the nationalism of Filipinos. And ang ilang pagkamatay, katong pagkamatay sa tulo ka pari, became one of the reason why Filipinos fought to fight for independence. However, since Mabini was not an eyewitness, so wala siya naghatag og daghang mga factual nga details about what exactly happened during pag-1872. Instead, nanguha siya og mga information from other writers report, especially from Walcott's account, which was translated and published in La Solidaridad, the newspaper that Mabini also supported while he was in Manila. So now, let's move on unto the last author, who is Manuel Ortigas y Curva. He was a Filipino historian who wrote many books about Philippine history. So actually, mas daghan pa ni siya og mga writings kaysa katong uban nga mga historian in the first decades after the revolution. Even though he cannot be considered a main source, meaning dili gyapon siya mismo ang nakasaksi sa katong panghitabo pagkabitimo ni, pero ang iyang writing are still very important because they give us a detailed picture of what happened during the Kabitimo-Tini of 1872. So, one of his most famous work is the book called Los Sucesos de 1872, which means the events of 1872. This book gives the most complete and detailed account of the Kabitimo-Tini and its background compared to any other book before it. Although the book is a bit unorganized, wala kan siya na organized, not perfectly arranged, pero it is still very valuable because nag-contain siya o kanang daghan kayo siya og information nga nakasulat dito about that event. So, nganong special man kahani nga book ni Ortigas? Because he included several important documents from that time. So, daghan siya mga gi-include nga mga important nga document, mga suwat, mga reports, mga official nga record that were never published before. So, through his book, we can still read some of those documents today. Pero naagyapoy gamay nga problema sa ihang books kay wala man niya gibutang ni Ortigas dito kung asa siya source atong nga mga documents. Wala siya nagbutang og specific nga sources. But historians believe that he got them from the National Archives. So kaning si Ortigas nag-work dito ug naka-access siya sa mga old records. So, and some of those records might have disappeared or been destroyed already. So, ang uban ng mga documents, makita na lang nga to sa iyang nga books. Kay nang wagtang naman ang uban nga documents.